द सिक्रेट नॉलेज आम जानते टोटाल 966 लाइन्स एवं सेठी देयर आर सम लाइन्स exclusively meant for human being and the way and the life he is leading now. The canto आरंभ होती on a height he stood that looked towards greater heights. ये गोटे सिंगल लाइन एटी ही रो अर्थ बा ही एटी मीन कुर्सी अश्वपति को ये गोटे एटी ये सिंगल लाइन को छाड़ी देले आउ अश्वपति विषय विशेष किसी माने डायरेक्टली कहा जाए ना इनडायरेक्टली अश्वपति जा अश्वपति रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन बीइंग तो ये मनुष्य समाज भितर कि आम मनुष्य आमर चिंता धारणा एवं धारा उपर पर्यवेसित होइछ प्रत्येक मनुष्य पई एक संदेश गुह्य संदेश सीक्रेट मेसेज अछि से मेसेज हैला गोटे ग्लोरियस लाइफ गोटे स्पिरिचुअल लाइफ गोटे an approach towards the infinity. तेणु पेज 46 come to the page 46 line 2 to line 5. Our early approaches to the infinite are sunrise splendors on a marvelous verge, while lingers yet unseen the glorious sun. से ग्लोरियस सन कि एक ग्लोरियस जीवन अभिमुखे जो यात्रा आरंभ होती प्राथमिक अवस्था आमर अप्रोच केमती आमर अर्ली अप्रोच केमती थाए हाउ an early approach to the infinite is imagined ना एक दिग्बल प्रांतरे रात्रि अवसान पर एक उषा प्रहर आसुची एवं से उषा प्रहर अपेक्षा करिछि एक मांगलिक मुहूर्त को से मुहूर्त है सूर्योदय मुहूर्त एक मार्भलस भर्ज ये जो प्रांतटी एते सुशोभित एते विचित्र वर्ण होगी से सज्जित होता है एवं अपेक्षा करिथाए केतबळे से उदित हेबे केतबळे से अनसीन प्रकट हेबे with all their glorious power and splendors and marvelousness. आमर प्रत्येक जीवन ठीक से भलिया जेतबळे एक आध्यात्मिक स्वप्नर उन्मेष हुए एवं तार प्राकृतिक परिवेश एवं परिस्थितिर जो वर्णना कराई गोटे सूर्योदय प्रातर सूर्योदय को लेकिन कल्पना कराई जस्ट आवर अर्ली अप्रोच टू द इन्फेंट लाइक दिस आउ जिते जिते विलंब होता है से सूर्य तले से विचित्र वर्णाली भेद कर सूर्य ऊपर को उठिबे पर प्रकाश हेबे से जेते जेते विलंब होता है सेते सेते उत्कंठा भी बढ़ी जाता है एवं उत्कंठा सहित अपेक्षार जो मुहूर्त भी बढ़ी चलता है तो व्हाइल लिंगर्स एट अनसीन द ग्लोरियस सन lingering करछथि when it will come when it will manifest आउ से लिंगरिंग रो अवस्था मध्य दे कि हम समस्त गति करछथि we are still on that path एक केतोटी पंक्ति में एमी जो पंक्ति रे विशेष करी आम मान कथा कुआई जोठी आवर्स ही वी रो उल्लेख अछि तापर लाइन 14 नो लाइन 17 देखंतु ए डेथ बाउंड लिटिलनेस इज नॉट ऑल वी आर तो हमर परिचय देबा जाई श्रीरंत कहउछंती हमर जो लिटिलनेस हमर जो क्षुद्रता सेटा हमर परिचय नै
ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଯେ ଜନ୍ମ ପରେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। We are not death bound, though we have all the littleness now and we are running towards death. ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, our littleness ଆମର true identity ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାତ୍ରା ଏକ ଡେଥ୍ ବାଉଣ୍ଡ କୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସକାଶେ ଆମର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଅମୃତ ସକାଶେ ଆମ ଯାତ୍ରା। Immortality, our true journey is towards immortality, not death. Our true being is vastness. ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ଅଛି ସେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଇମୋର୍ଟାଲ, ସେ ଅମର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇମୋର୍ଟାଲ ଆୱାର ଫରଗଟନ୍ ଭାଷ୍ଟନେସ୍। ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରସାରତା ଅଛି, ଯୋଉ ଇମୋର୍ଟାଲ ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ଆମର ସମିଟ୍ ସେଲ୍ଫରେ, ଇଟ୍ ଆୱାର ଡିସ୍କଭରି ଇନ୍ ଆୱାର ସମିଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଆମର ଚେତାର ଏକ ଉନ୍ନତ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଇମୋର୍ଟାଲ, ସେଇ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ର ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବ। It awaits for the discovery. We should prepare for that, and it is awaiting for our preparedness. So await discovery in our summit self. Unmeasured breadth and depth of being are ours. ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତାର ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ବିଶାଳତାର ଅଛି। ସେ ସତ୍ତା ବିଶାଳତାର ସତ୍ତା। Beings of our having unmeasured breadth and depth. ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ଆମର ଟ୍ରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଲାଇଜ୍ in that unmeasured breadth and depth of being. ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଏହାର ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଲାଇନ୍ 27, 29, line 27 to 29. Even when we fail to look into our souls or lie embedded in earthly consciousness, still have we parts that grow towards the light. ଆମେ এই ସୀମିତତା ଭିତରେ ଥାଇ এই ଅଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନର ତରିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ କରୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହଜିଯାଉ ଏବଂ ବହୁତ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଝଡା ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା କଣ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ପଥରଟା ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି even when we fail to look into our souls, ଆମେ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥାଇ, ଏକ ପାର୍ଥିବ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥାଇ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଟଚ୍ ପାଇପାରୁନା, ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରୁନା, ଆତ୍ମା କଣ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଇପାରୁନା ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମାର ଡାଇରେକ୍ସନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ମାନେ ଚେତନା ଭିତରେ ଆର୍ଥଲି କନସିୟସରେ ଆମେ ଯେତେ ବୁଡି ଯାଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଛି, still we have parts, କିଛି ଅଂଶ, କିଛି ସତ୍ତା, କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ସେଇ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ସେ ଗତି କରି ଚାଲୁଛି, ନିରନ୍ତର ସେ ଆଲୋକକୁ ସେ ଆସ୍ଫୁରା କରି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଆମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମ ଅଜଣାତରେ ଆମକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ବହନ କରୁଛି ସେଇ ଦିଗରେ। still have we parts, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଆମେ ଆର୍ଥଲି କନସିୟସ୍ ଭିତରେ ବୁଡି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସତ୍ତା ଅଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର is connecting us to the infinity,
to the light. So still how we parts that grow towards the light. ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସିଡ୍ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜିଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହଉଛି, ସେ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋ ସବୁବେଳେ ଅପୱାର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ନିରାଶ ହବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେହି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ସେହି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, so that we can rise to him, we can rise to the height। ये ସବୁ ଲାଇନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗ ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଣ କହନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ତାପରେ ଲାଇନକୁ ଆସନ୍ତୁ ପେଜ 47, page 47 को आसନ୍ତୁ line 58 and 59। A greater personality sometimes possesses us which yet we know is ours। बेले बेले हमको लगे किसी गोटे अनुभूति हमको टच करिछि, किसी गोटे पर्सनालिटी बियॉन्ड आवर थॉट एंड एक्शन से हमको पजेस करुछि, हम सेही मुहूर्त पई ईश्वराभिमुखी होचु एवं सेही मुहूर्त पई उन्नत मन चिंता और चेतना रे आमे अनुप्राणित होचु। एमती समय लगे द ग्रेटर पर्सनालिटी समटाइम्स पजेसेस अस। किंतु प्रकृत रे सेही पर्सनालिटी सेही ग्रेटर पर्सनालिटी जे प्रकृतर आमर परिचय आमे ही सेही आमे तक भूली जाए और सेही ग्रेटर पर्सनालिटी अभिमुखी आम समग्र यात्रा। तो बेले बेले से ग्रेटर पर्सनालिटी आमको टच करथाय, आमको किसी समय आमर जहाजर मंग को एक भूल रास्ता ठीक रास्ता को मोड़ी धरिया पई से हमको गोटे मुहूर्त से हमको प्रेरणा देता है। तापर पेज 47 से पेज 47 लाइन 65 67 को आसंतु। In moments when the inner lamps are lit and the life's cherished guests are left outside, our spirit sits alone and speaks to its gods। आम लाइफ रो चेरिस्ट गोल कौन, चेरिस्ट गेस्ट कौन? मान सम्मान, धन रत्न, पद पदवी, पजेशन, आर्थली पजेशन, ये सब आमर गेस्ट चेरिस्ट हम जाऊ चेरिस्ट करू से आसिक आम भीतर बसा बांध आम भीतर से गेस्ट भाव में बसा बांध था। दीज आर द चेरिस्ट गेस्ट आउ एई मान ही आम यात्रार प्रकृत यात्रा प्रतिबंधक, आम लक्ष्यर प्रतिबंधक, आमको एक संदेह घेर बांधि रखि था, आम प्रकृत लक्ष्य को से लुचाई रखि था। ये है चेरिस्ट गेस्ट, जीवन चेरिस्ट गेस्ट है ये माने जो यही चेरिस्ट गेस्ट को आम भीतर बाहर कर दू, आउटसाइड को फिंगी दू आमर भितर आमर इनर लैम्प टी जो अंतर लैम्प बा बत्ती जो जली उठे सी एक यूनिक मोमेंट आउ जो कि आवर स्पिरिट सीट्स एलोन and it speaks to its goals। हमारा आत्मा अति एकांत बसी कथा होता है से गल्फ से गभीरता से महाशून्य भितर गल्फ। सो से आम भीतर अच्छा आमे खोजुचु बाह्य जगत रे आमर आर्थली चेरिस्ट
guest मान भितरे, but she sits alone in us. When our inner lamps are lit, it speaks to its gods. Page 49, page 49, line 119 to 120. दुईटी लाइन अच्छी. Always we bear in us a magic key, concealed in light's hermetic and valve. ए गुड़ा रहस्य चाबिकाठी आम प्रति मुहूर्ते आम भीतर आम बहन करुच. ऑलवेज वी बियर इन अस ए मैजिक की, जार द्वारा कि प्रकृत शक्ति को जानी हेबो, जार द्वारा कि वस्तु सकल पछरे छपी रही प्रकृत सत्य को आविष्कार करा जाई परिबो एवं तांको मुखा भीतर देई रूप भीतर देई से अरूप को साक्षात करी हेबो. सेही चाबिकाठी आम निरंतर बहन कर भितर आम निज भितर, किंतु से चाबिकाठी एते गोपनीय भाव एते जतन सहित एक वायुहीन एनभल्व भितर जो किसी प्रवेश कर जाई परिबो नहीं, अति गभीरतम प्रदेश भितर से कनसिल कर जाए था. जीवन तार अति गभीरतम कोठरी भितर से चाबिटी को लुचि रखी था. हर्मेटिक एनभल्व कहते, हर्मेटिक एयर टाइट, इवन एयर कैनॉट पास थ्रू. आउ चारिपटे केवल इग्नोरेंस तो घेर रही था. काले किए से प्रवेश कर से all the time he is invisible, so it is concealed in light's hermetic envelope. That magic key which we carry with us inside is concealed in a hermetic envelope. ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ କି କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ହିଁ ସମଗ୍ର ଯୋଗ. ତାପରେ पेज 49 ର ଲାଇନ୍ 136 to 140. Our very being seems to us questionable, our life a vague experiment, the soul a flickering light in a strange ignorant world, the earth a brute mechanic accident, a net of death in which by chance we live. ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କିଟାକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସିଥାଉ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଉ, ଜଡ଼ବତ୍ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଉ ଏବଂ ମାୟାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖ ନାଁରେ କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ଗୋଟେଉଥାଉ, ଆମେ ସେଇ ଜୟକୁ ଗୋଟେଇବାର ଲାଗୁଥାଉ. that joy which has a shadow of grief. The joy having a shadow of grief is not actual joy. It is not joy at all. से जयर मुखा पिंधिकी दुख आसी थाए, सामने एक जयर मुखा पिंधि थाए एवं पछरे लंबी जाई थाए दुखर लांज मान सब से जय दुहे. तो आवर भेरी बीइंग सीम्स टू अस क्वेश्चनेबल. से मुहूर्त आमको आम कहीं टेस्ट रही, व्हाई वी एक्जिस्ट हियर, इट बिकम्स ए ग्रेट क्वेश्चन बिफोर अस. आवर भेरी बीइंग सीम्स टू अस क्वेश्चनेबल, आवर लाइफ ए भेग एक्सपेरिमेंट. आम जीवन जहाँ करूँ गोटे जमी लगुच भेग एक्सपेरिमेंट, एक निरर्थक एक्सपेरिमेंट.
परीक्षण निरीक्षण जो परीक्षण निरीक्षण कौन मूल्य ही नहीं आउ जो परीक्षण निरीक्षण कौन पे होछि ता भी अस्पष्ट आवर लाइफ ए भेग एक्सपेरिमेंट द सोल ए फ्लिकरिंग लाइट इन ए स्ट्रेंज इग्नोरेंट वर्ल्ड ए इग्नोरेंट वर्ल्ड ए अज्ञातार दुनिया रे भाई तमसार दुनिया रे अज्ञातर दुनिया रे स्ट्रेंज स्ट्रेंज इग्नोरेंट वर्ल्ड ये सब भितर आत्मा टी केवल गोटे फ्लिकरिंग लाइट बोली धप धप करुछि सते कि से आत्मा ता निज सत्ता ही केतले हरे बसिबो इट इज फ्लिकरिंग ऑल द टाइम इन द स्ट्रेंज इग्नोरेंट वर्ल्ड इतने बड़ा अंधार दुनिया रे गोटे ब्लिकरिंग को लाइट झिलमिल कर क्षीण लाइट कौन ए अंधार को दूर कर तेणु लाइट टा दुर्विष जना पड़े एक सन्देह घेर भीतर को समग्र लाइफ पेश हो जाए आउ आर्थ ये जगत टी पृथ्वी की गोटे मेकानिक एक्सीडेंट बोली जना पड़े एक यांत्रिक दुर्घटना why it happens how why it is created ये सब स्पष्ट हो जाए किमित सृष्टि है कहीं सृष्टि है कौन पे सृष्टि है ये सब स्पष्ट हो जाए जना पड़े मेकानिकल एक्सीडेंट वेयर इट हैज हैपेंड why it is brief accident how a net of death in which by chance we live जीवन टा ठीक ये लगे एठी मृत्युर जाल चाड़िया बिछा होइछ केतबेले को जाल पड़ जाता ठीक नहीं आम गोटे बाई चांस वी लिव हियर प्रति मुहूर्त नेक्स्ट स्टेप कौन हम वी डोंट नो द कोर्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप तेणु गोटे नेट ऑफ डेथ भीतर सब चलिया पड़े केतबेले फास लगी कम सरी तो गोटे मृत्युर गोटे जाल समग्र दुनिया को घेरी बसी आउ से जाल भितर आम चलुचु गोटे बाई चांस से बचुचु केतबेले जाल भितर पड़ जा बस तेणु दुनिया ये लगे इट लुक्स दैट वी आर लिविंग बाय चांस एंड गोइंग थ्रू ए नेट ऑफ डेथ the whole earth is a net there is a net of death in which by chance we live जो जीवन प्रकृत लक्ष्य ठू हम दूर था why we exist we don't know से जीवन परिभाषा ये थाए से जीवन गतिपथ ये थाए एक संदेह युक्त जीवन एक लक्ष्य विहीन जीवन से जाने नहीं से कहीं बंची से कौन करने से जाने नहीं he doesn't know from where he came what to do where to go only he lives here for the sake of death and there is a large net of death in which by chance we live ये गोटे जीवन ये गोटे जगत भीतर आम बंचे ये सब आमर कथा प्रत्येक पंक्तिर ये जो सीनिंग सिचुएशन पर से सॉल्यूशन देते सत्य को प्रकाश कर पेज 50 के आसतु जदि का पाखर बही अच्छी कम टू पेज 50 लाइन 145 देयर इज ए सिंगल लाइन आउट ऑफ द अननोन वी मूव टू द अननोन देयर इज ए सिंगल लाइन out of the unknown we move to the unknown आम एक अजଣା प्रदेश रु आसुचु एवं गोटे अजଣା प्रदेश आड़ को गति करुचु अर्थ आम आसीचु कौट जाने ना आम जाऊँ भी कौट जानू ना both are unknown to us out of the unknown we move to the unknown page 52 line 217 मोर भॉइस जो इनऑडिबल होबो मते टिके कहि देबो तो 52 पेज 52 लाइन 225 हम देखले आवर सॉरी
page 52 line number 217 को आसंगे. Our souls accept what our blind thoughts refuse. आमर थॉट को ब्लाइंड को है. ब्लाइंड अवस्था कौन से जे देखिबार असमर्थ, जे जानिबार असमर्थ, जे लक्ष्य आड़ को अग्रसर करे असमर्थ. आम गोटे से थट परिश्रम नहीं गति करुँ चिंता को गति करुँ. चिंता एत सक्षम हुई ना चिंतार बाहर जिन को आड़ को आमको नहीं जबार. किंतु आम भीतर जो आत्मा स्वयं स्पार्क ऑफ डिवाइन जो अच्छा से ही जानते. एंड आवर सोल एक्सेप्ट आम जहाँ को आम कौन स्थिर कर आम कौटा ठीक कौटा भूल आम तो जानी ना. आम तो निजे को जानी ना आम कौटा ठीक कौटा भूल आम कि बाछा. हाउ विल चूज. सो दैट इज व्हाई आवर थॉट आर ब्लाइंड. आमर ब्लाइंड थॉट जहाँ को रिफ्यूज करे आवर सोल्स तक एक्सेप्ट करे. कहना सोल अनुसार आमर कार्य निर्धारित होइछि. सोल अनुसार आमको आम सामान को बाधा विघ्न आसुची. सोल चूज करछि तार ग्रोथ पे. सोल हैज चूज दिस. सोल हैज चूजन ऑल दिस थिंग्स व्हाट इज बेनिफिशियल टू इट. आमे आम पार्थिव दृष्टि आम कोटा भल लगे कोटा भल दरकार आमे बाछिबा. किंतु आत्मा बाछिबार ढंग अलग. तेणु our souls accept what our blind thoughts refuse. तेणु ना कहया पूर्व ये लाइन टी बारंबार मन को आसवा था ना ये हबार नथला ना या मोर दरकार नहीं ना ये हबार नथला ना यह मोर दरकार नहीं. ये कहबार आम के सक्षम. व्हाट वी नो about us. That is the soul inside and it will decide what should be for us. Page 52, see page 52 line 225. Our outward happenings have their seat within. आम चारिपाखे जहाँ घटुचे जहाँ आम सम्मुख जहाँ घटुचे जहाँ आम जहाँ घटी जाऊे बाह्य जगत जहाँ घटुचे तार मंजिटे आम भीतर अच्छे. एवं बाहर जहाँ घटुची it is not happening by chance. यार गोटे उद्देश्य अच्छी गोटे लेसन अच्छी. आटा कहीं घटुची कहीं घटुची तार असल कथाटी भीतर अच्छे. गोटे जिनस जो परिप्रकाश हुए परिप्रकाश पूर्वर गोटे फुलटा फुटिया पूर्वर भितर अनेक क्रिया चली थाए. गजट हुआ पूर्वर से मंजी भितर अनेक क्रिया चली थाए. जो से प्रस्फुट होची इवन महाद्रुम परिवर्तन होची सेतला आम जानुछंती. हाँ इट हैज हैपेंड. Every happening, every outward happening has their seed inside. So our outward happenings have their seed within. कोठ ना कोठी बाछबार भूल हो गला, बुझबार भूल हो गला, पढ़वार भूल हो गला, अनुभव करियार भूल हो गला, जार फलस्वरूप किसी अघटना घटी जाय पारे बा किसी जानिबार अछि घटिबार अछि शिखिबार अछि से किसी घटना घटी पारे. So our outward happenings have their seed within. Line number 242 asuntu. Absorbed in a routine of daily acts, our eyes are fixed
on an external scene. ଆମେ ଅଡିବୁଲ ନା ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବେ କେହି ଜଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବେ ସେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ କମ ଅଛି ଏନି ଟାଇମ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗो ଅଫ୍ ହଁ ଭାଇ ଶୁଭା ଯାଉଛି ରାଇଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ observe the routine of daily acts our eyes are fixed on an external scene ଆମ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବୁଡି ରହିଛୁ ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିତ୍ୟ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡି ରହିଛୁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ କାଲିର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଆଜି ଟୁଥବ୍ରଶ କରୁଥିଲେ କାଲି ଟୁଥବ୍ରଶ କରିବୁ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ କାଲି ହିଁ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଆଜି ପେପରଟା ଆଉ କାଲିର କିଛି ମାନେ ରଖେନା ଆଜି ନ୍ୟୁଜ ପେପର କାଲି ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ରଖେନା ତେଣୁ ଆମର ରୁଟିନ ଲାଇଫ ସେଇଭଳିଆ our routine daily acts like this it has no importance at all କେବଳ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟାକୁ ବୁଡେଇ ରଖିଛୁ we have been absorbed in that routine life all along the life ଆଉ our eyes are fixed on the external scene କେବଳ ବାହାରେ କଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ଆମ ଆଖି ସେଇଠି ଫିକ୍ସ ଅଛି what is happening outside our eyes are also trained to scan the external scene our eyes are fixed on an external scene ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ସମସ୍ତ କଥା ଏଇ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜରେ ଏବଂ ତାର ସିକ୍ରେଟ ବି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଲାଇନ 244 to 246 yet a forcing knowledge might be ours if we could take our spirit stand within if we could hear the muffled demon voice ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛେ ବାହାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଏବଂ ବାହାରର ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛେ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଉଛେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହରାଇ ବସିଛେ ଜୀବନର ଆମେ ଆଗକୁ କଣ ହବ ଆମେ କଣ ଘଟିବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା ଆମର ସେ ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସାହାରା ଆମେ ନେଇନୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ଥାନ୍ତା ଯଦି ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ଆମର ପାଖରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ପଡିଥାନ୍ତୁ if we could take our spirit stand within ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ସହିତ ନିରନ୍ତର ଜଡିତ ଥାନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମର ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଭାଷା ଆତ୍ମାର ଭଏସ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ if we could hear the muffled demon voice demon ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଗଲ ଲାଇକ ଭଏସ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ବାଣୀ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କଣ ଲୁକାୟିତ ଅଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସକଳ ପଛରେ କଣ ଛପିକି ଅଛି ଏବଂ କଣ ଘଟିବା ଯାଉଛି ସେ ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ଅଶ୍ୱପତି ଏ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଗ ପଥରେ ସେ ଲେଖେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟ ଏ ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ମାଇଟ୍ ବି ଆୱାର୍ସ ଏଇ ଫୋର୍ସିଂ ନଲେଜ ଆମେ ଆଜି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା କରୁଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଟେକ୍ ଆୱାର ସ୍ପିରିଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଛାଡି ବାହାର ଦୁନିଆ ଛାଡି ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ମଫଲ ଡେମନ ଭଏସ ଶୁଣିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ଥାନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏ ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ରଷ୍ଟା ବି ସାଜି ପାରିଥାନ୍ତେ ପେଜ 53 କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲାଇନ ଯୋଉଟା କି
समग्र मानव जाति प्रेरित होती से लाइन गुड़ी हम टच करवा आम लेट किसी आरंभ कर वी कैन एक्सटेंड by 10 or 15 minutes. Page 53 line number 254 57 ए जो लाइन मु कहूची बही रे से लाइन को you can mark that lines. Our range is fixed within the crowded arc of what we observe and touch and thought can guess and rarely dawns the light of the unknown working in us the perfect and seed prophet and seed देखो हम भितर हम समस्त बोते जने प्रॉफिट लुच रही छंती जन सीर जने 10टा हम भितर लुच रही छंती हम प्रत्येक भितर एक सीर एक प्रॉफिट को लुचि रखि छ किंतु our range is fixed within the crowded arc ए जनगहली बाई गहलीपूर्ण दुनिया कहले कौन बुझे बाह्य जगत जाउनी हम बेसी विव्रत जाउनी हम बेसी जड़ित तार गोटे आर्क अछि परिधि अछि गोटे सीमा अछि गोटे बलय अछि जेटा को से क्राउडेड आर्क कहउछन्ती जोटा कि आमे जहा को जगत नहीं बंची आम दृष्टि जेति की देखि हबो आमे जेति की ऑब्जर्व करि परिबा आमे जहा को टच एंड सी करि परिबा आम थॉट जेति की गेस करि परिबो एंड थॉट कैन गेस सेति की आर्क भितरे आमे बंची छे आ से आर्क भितरे कोन से अज्ञ पुरुषंकर अविद्या हो बोले आमे बा डन हो बोले आमे आशा करूछे रियली डोंट द लाइट ऑफ द अननोन आम जना परिधि भितरे से अननोन सूर्य उदय हो बोले आमे केमि भाबिबा इट रियली डन से प्रभात आसीबो से मुहूर्त आसीबो पुणी आमर आर्क को आउर संप्राषण करिया पड़िबो आमे गोटे बृहत दृष्टि देखि नै कि देखियो पड़ियो समग्र जगत में फुलटे फुटिची गछटे पत्र हलौची नदीते बही जाउची चढ़ाईटे उड़राप करुची बा संगीत प्रदान करुची जहाँ हम चारोटी करुची ता भितर प्रकृत सत्य लुचि रही एवं से गोटे दुर्बघास भितर जो सत्य रही महामेरु सारा विश्व भितर से अंतरिक्ष भितर से एकमात्र रे छपी रही तेणु गोटे युवा भाषा भी तुमको ज्ञान दबार से तार यथेष्ट सक्षम अच्छी गॉड एग्जिस्ट हियर आल्सो सो आवर रेंज इज फिक्स्ड विदिन द क्राउडेड आर्क जतो से क्राउडेड आर्क को देकी हमर आर्क आउरी विक्षिप्त हबो आउरी विस्तारित हबो ओ हमर थॉट ऊर्ध्वरे हमर थॉट रो परिसर जेते उन्मुक्त हबो अननोन को दिगरे जेते विस्तारित हबो आम भीतर गोटे प्रॉफिट जागी उठिबो गोटे सियर गोटे 10टा जागी उठिबो जे कि हमको प्रकृत पाटन लगी पाठ दे दिबा माने प्रकृत पथ प्रदर्शित करिवो वस्तु देखला मात्रे ता भीतर लोकायत सत्य जानि परिवो सो देयर इज ए प्रॉफिट there is a seed inside us. We have to discover it. Page 53 out a line 260 to 261. Mind keeps the soul prisoner. We are slaves to our acts. Semicolon देदेले. Semicolon अर्थ आपण जानि परछे मने पोएम रे semicolon अर्थ केते Mind keeps the soul prisoner.
ମନ ଏଠି ମୁନି ବହିକି ବସିଛି। ମନ ଆଉ ସ୍ଲେଭ ନାହିଁ, ମନ ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସୋଲକୁ ପ୍ରିଜନର କରି ରଖିଛି। Now soul has been, now soul is the soul is prisoner by the mind. ଆଉ soul ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଜନର ହବ, ମନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ହବ? Automatically we will be slave to our act. So we are slaves to our acts. ଆମେ ସେଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଏକ ଦାସତ୍ୱ ଜୀବନ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁ। ସେତିକି ଭିତରେ ଲିମିଟ ରହୁ। ଆମେ ଯାହା ଯୋଉ କର୍ମ କରୁ ସେଇ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡୁ। We are slave to that act. We cannot free our gaze to reach wisdom sun. ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇ ଆମର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ଜଡିତ ଥାଉ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରେ ନା। ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ରବିକୁ ଆଉ ଖୋଜିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନଥାଏ। We cannot free our gaze. ଆମ ଗେଜକୁ ଆମେ ଫ୍ରି କରିପାରୁନୁ। ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ପାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମର୍ଥ ଥାଉ। We cannot free our gaze to reach wisdom sun. ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଉଦୟ ହବ? ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅଛି କି ନାହିଁ? Whether we have freed our gaze from this slavery act, from this prison, from this jail of life. So these are our situations. Page 271 to 79 ଏଠି କିଛି ଲାଇନ ଅଛି। line 271 to 79, 271 ରୁ 279 ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଆଡକୁ ଥିବ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ ନା ଅଛି କୋଉ ପେଜ ଆସିବ? ଏଟା ପେଜ 53 54 ପାଇଥିବ। A struggling ignorance is his wisdom's mate. He waits to see the consequence of his acts. He waits to weigh the certitude of his thoughts. He knows not what he shall achieve or when. He knows not whether at last he shall survive or end like the mastodon or Vishwas and perish from the earth where he was king. Is struggling ignorance ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଟା ଆମ ଜ୍ଞାନର ସାଥୀ ହେଇଛି। ସେ ଯାହା କହିବ ଠିକ। ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅନ୍ଧାର କେବେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ସେ ତ ଆଲୋକର ବିପଦ ଦିଗରେ ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କେବେ କହୁଛୁ? ଆମେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆଲୋକକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। That is why it is struggling ignorance. We are always in struggling ignorance. ଆଉ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାର ସାଥୀ ହେଇପାରିବ ବା ଆମ ଜ୍ଞାନଦାତା ହେଇପାରିବ। ନ ହେଇପାରିଲେ କଣ ହବ? ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। He waits to see consequence of that. ସେ ଯାହା କାମ କଲା କଣ ଘଟିଲା, ମୋ କାମର ଫଳ କଣ? ସିଏ ତାର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର କନସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବ। He waits to weigh the certitude of his thoughts. ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ଯିଏ କହିବ ହଁ ଏଇଟା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତତା ଦବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ? ନିଶ୍ଚିତତା। ସିଏ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆସିବ, ହଁ ତୁ ଯାହା ଠିକ କରୁଛୁ। ସେ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସେ। He waits for that only. He waits to weigh the certitude of his thoughts. ତା ଥଟ୍ କେତେ ବାଟ? ସେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ର ଥଟ୍,
सी तो सर्टिफाई कर हाँ हाँ तू जा कर ठीक कर हाउ इट हैपेंस how he is traveling in this ignorant world. He knows not what he shall achieve or when. से कौन अचीव करिवो कि नहीं जब अचीव करिवो केतବେଳେ अचीव करिवो ता विषय जानिनी कौन टा अचीव करिवो जानिनी he knows not what he shall achieve ताको से कौन मिलिवो से कौन खोजुची कौन मिलिवो आ केतବେଳେ मिलिवो से विषय भी अज्ञ he knows not whether at last he shall survive से दृष्टि रहेगा नहीं ता पाखरे उत्तर नहीं से विषय से जानिनी से जाको धन बोली साउंड जाको निजर बोली ठीक करछि से ता पाखरे केते दिन सर्वाइव करे ता विषय जानिनी से सर्टिफिकेट तो ठड़ दब हाँ हाँ तोर धन संपत्ति तोर ही रहिबो सर्टिफिकेट देबो सर्टिफिकेट दबो से सर्टिफिकेट धरि बसि he knows not what he shall achieve or when he knows not whether at last he shall survive or end like the mastodon on the sloth mastodon है गोटे विशालकाय जंतु मामल एलिफेंट लाइक मामल से निश्चित है 10,000 वर्ष तो मिलियन ईयर बैक it has been distinct it has been destructed किबा गोटे स्लथ अति सूक्ष्म जोड़ा कि गछपत्र माधव खाई से छपिकी से माने गछर ठुरु खाद्य अति सूक्ष्म तेणु सी एठी केते दिन सर्वाइव करिवो ता भी जाने ना तेणु एते बड़ा विशालकाय एते संपत्ति एते बड़ा विशालकाय हाथी समान जो जंतु जे से निश्चिन्न हो गला ए पृथ्वी पृथ्वी को मिलियन ईयर से निश्चिन्न से भाया से निश्चिन्न मास्टर कहीं कहते गुड़े धन संपत्ति अच्छी जब तुम भावुच आई हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स एंड प्लेंटी ऑफ पीपल बिहाइंड मी एंड मु माने राज्यर सम्राट जब भी भाव था ये जो मामथ जो मास्टरडोन लाइफ सेटा केते दिन टिस्टिबो ना से मास्टरडोन जो एते बड़ा जंतुटी निश्चिन्न हो जाइछि बा गोटे छोट जंतु जे छपी लुचि छपी पत्र तले जीवन धारण करे ता भलिया मृत्यु हबो कि मास्टरडोन मृत्यु हबो से जाने ना ना एठी मास्टरडोन रहिछन ना एठी स्लथ रहिछन सब जाइछन एंड पेरिस फ्रॉम द अर्थ वेयर ही वाज किंग जो जगत से राजा थिला सम्राट थिला से जगत से पेरिस ही दिन से ही पेरिस एंड पेरिस फ्रॉम द अर्थ वेयर ही वाज किंग जो 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 दुनिया रे से राजा थिला से दुनिया से विदाई जो he is ignorant of the meaning of his life यार मूल कथा हला he is ignorant of the meaning of his life he is ignorant of his high and splendid fate का प्रकृत फेट का प्रकृत नियति विषय से अवगत नहीं जाको हम फेट को जाको हम नियति को एटा भाग्य रखला हेगला दुख दर्द को फेट रो माने सर्टिफिकेट दो फेट रो रूप दो सेटा फेट नहीं हमर प्रकृत फेट हला अमृत अमृत इमोर्टैलिटी आवर स्प्लेंडिड फेट हमें से विषय जाने ना ही इग्नोरेंट ऑफ हिज हाई एंड स्प्लेंडिड एक उन्नत एक स्प्लेंडिड फेट तक अपेक्षा करछि से भी जानि नहीं से जाउ फेट फेट को से फेट नुहे से नियत नुहे प्रत्येक जीवन नियति जेबेठु जीवनटी इठी सृष्टि होइछि तार नियति लिखा होइछि से ही सेठी पहुंचबो जोटु आसीतला he has a splendid fate he has a high fate so a विषय से ignorant he is ignorant of his high and splendid fate we must fill the immense lacuna we have made गुटे लाइन कह देले जते प्रकार लाकुना हम भीतर अछि जते प्रकार अपूर्णता अछि जते प्रकार भूलभ्रांति अछि हम ताको we must fill the immense lacuna we have made हम ताको
ପୂରଣ କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉ। We must renew secret bond in things our hearts recall the lost divine idea। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ପଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। We have a secret bond in each and everything। We must renew it। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ କି ନା ଏକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। We must renew it। we must renew and see the secret bond in things। ଆମ ସହିତ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। there is a truth behind it। ଆଉ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। We must renew the secret bond। secret bond ଏକ ଗୁପ୍ତ ବଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। We must renew the secret bond in things our hearts recall the lost divine idea। ଯୋଉ divine idea ଆମେ ହରେଇ ବସିଛୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। our hearts recall the lost divine idea। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଥରେ ତାହାରି ଅଭିମୁଖେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା। ये पेज 56 ରେ ଥିବ ଲାଇନ୍ 388 89। ସୋ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ହିଁ ସେନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶେଷ ସମୟ ଦବାନି, 8ଟା 20 ହେଇଗଲାଣି।